Mayong moto sa tanan. Gutom na ba ang matagos ha? Mga bata, gigutom na ba? Gutom na? Ang atong oras minus 15 mag alas 12. Muna nga dili lang kumutaas o mensahe ato ra gyud nga ibutang sa atong kasing-kasing una-una nga ang edukasyon maoy ka-partner sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Musugot tag sa dili ang edukasyon ka-partner sa atong kinabuhi mintras buhi patas kalibutan. Akong mga pagyukbo sa tanan nga mga opisyalis sa Tanhay headed by Mayor Pepe Orlino ug sa tanan nga mga konsyalis sa Tanhay City ug sa ato nga amahan sa barangay Honorable Edmond Vergara ug sa tanan nga mga konsyalis ilabi na sa atong mga bisita from Division Office sir sa atong mga doktor nga although dili na ko kabisado ang inyong mga ngalan, salamat sa inyong pagbisita niining mao nga dapit. Hatagi ko hamubo nga mga mensahe sa istorya sa kasaysayan niining mao nga dapit gumikan sa akong amahan. Tagailang kong mubo nga porsyon ug nganong natukod ang eskwelahan. 1996 akong papa nagsulat ni atong mga panahon na mahinungdan nagsugod ang eskwelahan sa gitawag Patricio Palomar. Mao nga ang iyang anak karon mao nintindog ug nimpadayon sa pag-ugmad, paghatag og mahimo nga inspirasyon sa tanan nga mga ginikanan dinhi. Atong palakpakan ang tanan nga mga magtutudlo headed by Sergio Mare ang atong school head dinhi nga naghago usab sa pag-edukar sa atong mga kabataan init ug ulan. Gikinahanglan ato silang ayudahan. Isip nga PTF president dili mata perfect tungod sa atong trabaho kay wala tuo maning atong obligasyon as a pastor sub sa ministry nga gitiyal sa Ginoo kanato. Muna nga sa akong pagbasa diri sa tanan nga naay katungdanan diri ako ra gyud ning i-summarize. Kay dili ni siya mahuman ug hantod hapon tingali 5 ka oras dili ni siya mahuman. Mao nga tuguti ko ninyo atong palakpakan ang mga ginikanan ug sa tanan nga mga kaubanan nato sa PTA nga kanunay usab nagayuda sa atong mga magtutudlo diri tungod kay kun wala sila wala sabta. Atong palakpakan sila tungod kay mauni pirmiro nga ang na inyo nga pagsakses sa kinabuhi mga kabataan ilabi na sa mga grade 6. Hinumdumi dili pa ni katapusan sinugdanan pa lamang sa inyong pagsakripisyo. Although mga kaigsuonan nagwali naman taan mudrikta ko tungod kay muto naman basi maguna-una mo kinis pastor narbay litson sa balay labi na katong mo graduate. O niya ang inyong una-una litso na unya inyong paglantaw sa ako ang agtang. Muna Sir Dado kay lamang jukuan ni kay naaman ni siya sa civil registrar kay dunay mga certification of dedication at tumanta dito Sir. Salamat sa Ginoo. Ug sa tanan natong mga magtutudlo gikan sa kindergarten hangtod sa grade 6 dagan kay salamat sa mga panahon nga inyong ihatagan ang inyong ubos nga lagad pagpaambit sa kaayuhan pag-uswag nining mao nga dapit. Dili lamang sa elementary hangtod sa senior high school gihimo sa takaduha ka termino ingko maupaw gitag samot ani. Tingali sunod tuig wa na koy buhok mura na kog siktim buro ko. Di ba? Pero okay lang at least maayor taglawas. Mudrikta ko sa pinaka puntos sa gitawag og edukasyon. Education. Ingon dire, education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. What is who? Kinsa ikaw nga ready karon is not by tomorrow. Di ba? Dili ugma dat karon. Kung sigurado baka nga ready na baka sa imong kinabuhi karon nga mosulod sa ang sa edukasyon sa kinabuhi. Dili ta musugot nga makadungog tas kabukiran nga moingon ang taga-syudad although dili ni pag underestimate sa taga-syudad. Although
taas-taas na mga panahon from 2007 nagtudlo ta sa Negros Oriental State University. Subong panandungon nga muingon ang mga magtutulog sa syudad taga bukid dagyong dagko. Even ako masakitan ko nga naman nga ako kinatumyang barangay sa Santo Niño nagpuyo nangimbiso nakigbisog nakigharong sa bisan unsang kahimtag sitwasyon sa kinabuhi nag-working student ko kaniadto. Even wala ni makaon nanguha ni kagang diha sa Nurso kaniadto CBP si Pato kaniadto panahon ni Dr. Sohor. Dili lalim maglukdo tag bugas sir, gikan diri paingon sa checkpoint. Wala pay high school diri. Walay dalan ang lapok tigituhod. Grabe kasakripisyo kaniadto. Pero inyong ubos nga lagad naning kamot aron hinay-hinay og hayag ang atong agtang dili lamang sa agtang kundi ang atong kaugmaon sa kinabuhi sa kalibutan. Atong palakpakan. Mga ginikanan dakong salin sa atong kinabuhi. Dili ta musugot nga moingon tas uban nga naapitay kalabaw upat ka buktiil kabalo magiring dodaro. Ayaw sugot kay ang hayupan that is hayupan lang na. Magpabilin sang hayupan kita gihimo sama sa dagway sa Dios. Ingon ang Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Gihimo ta sama sa ang dagwa. Ayaw sugot. Hello. Ayaw sugot nga mahimo kang sama sa hayupan. O mangani sayo pa man. Ang kwarta karon gibutangan og hayop. Daghang senaryo higala mga ginikanan mga dumuloong mga residente dinhi sa sitio Punglo nganong ang kwarta karon na viral sa social media nganong ang kalabaw nga magsigig daro gilatigo pa wala gibutang sa kwarta. Dunay mga pangutana sa kinabuhi nakakabalo ba ta dunay bay mga pangutana sa inyong kinabuhi karon nganong ang kwarta dili kalabaw nga maumangtay gidaro nimo adlaw kun mahimo gabi gilatigo ba kargahan paigikan diri paingon sa banmil paingon sa tabua paingon sa gamaw kay kaniadto gamaw og tabua og banmil ang amo ang tubungan ang eskwelahan kaniadto wala pa ang barangay Santo Niño 1996 wala pa ang barangay Santo Niño walay high school muhinungdan ang rason nga dito ko nag-eskwela sa barangay Lunoy Bai City Negros Oriental. Wow, kaniadto bisan asa kong mamunglay aron ko makapalit og uniform karon pagkaninduta ang inyong kinabuhi with wifi. Wow, atong palakpakan ng taga wifi nga dato ra gini. Usahay masubok ang palandungon even ang mga college magsigig dula og MA. Wow, sosyal. Mao nga kitang mga magtutudlo mag-uutang naman kani ato grabe ang sakripisyo. Grabe ang pag-antos aron kita makakabot sa insaktong kurso kung bisang unsang kurso nga atong panganduyon sa kinabuhi. Makabuot ba ang kurso? Kung wala kay sakripisyo? No. Ingon dire, ako ning basahon din. Ato ning klarohon. Tanawa ra ko. For tomorrow belong to who prepare for today. Andam makakaroon nga mausap ang atong kinabuhi. Kay kung andam ta nga mausap sa atong kinabuhi, sacrifice is the key to success. Dili mahitabo nga ang imong pagsakripisyo maunay susi sa imong kalampusan sa umalagot nga panahon. Even ang atong mga magtutudlo karon, ang atong mga doktor of education, doktor of philosophy, tanan mga doktore, wala na sila mahimong doktor, wala na sila mahimong taas o rangko sa panggobyerno kung wala na sila edukasyon sa kinabuhi. Are ko diri sa usang meaning sa definition. Education, the transmission of knowledge and skill and the development of character. Unsa may atong karakter, unsa man ang karakter po sa'yo. Batasan ba o kinaiya? Di ko may eskwela. Kapoy, are ra ko sa email. Subong palandungon, wala pa ka-graduate, nangaburot na. Hello. Bata pa kayo ang edad. Dili pa hinog ang una-una. Nga mosulog diha sa relasyon sa kinabuhi. Wala ko niingon nga bato-bato ka sa langit ang matamaan wag magaling. Ulo kung ikaw o ako nangandoy ka kaugmaon sa imong kinabuhi, dapat kung kaya nimong kugngan matoy pa ni Dr. Sohor halabaati o sa nagyupis
unsa di ay diri? Education is the transmission. What is transmission? Kung ang sakyanan walay transmission, dili ko ka-change gear. Ang atong gisakyan sa atong mga pinalanggang mga bisitor karon, di ba? Dili na siya automatic. Even ang automatic naagya ko na sa transmission. Muangat ka paliw kung mudik ta kag kwarta, balik yo kas ubos. Dapat step by step ang inyong sakripisyo gikan sa kindergarten hangtod sa grade 1, grade 6. Hello. Mga ginikanan, grabe ninyong sakripisyo balik-balik diri. Pag-atiman sa inyong mga kabataan kay nangandoy mo nga ugma pohon ang inyong mga anak dili masama nato nga napakyas sa atong pangandoy sa kinabuhi. Isilsil sa inyong kasing-kasing una-una o sa labutan. Kung napakyas mo nga mga ginikanan, ayaw ibutang o iangin sa inyong mga anak. Atong palakpakan ang mga magtutudlog diri. Manghinaot ko kay dili man ta sige niining mao nga dapit lumalabay lamang ta dinis kalibutan. Ang importante ang atong ikabilin nga maayong pagtulunan ang edukasyon sa kinabuhi sama sa akong mga ginikanan. Igo lang kong nagsumpay sa agi sa akong amahan. Kung unsa may akong namatan o kahayag, akong gipaningkamutan uban ang tabang sa Dios nga dili nako hikalimtan ang pag-edukar sa akong mga ginikanan. Hello. Mga ginikanan, ayaw ninyo wad sa inyong kasing-kasing una-una na apamoy paglaom karon. Ang inyong paglaom nga naputol kaniadto nga napakyas mo kay layo kaayo ang eskwelahan tuas Barangay Santo Niño. Ang among kasinatian maguli mauli mi. Perting lapo ka kay naapay dalan piting gamay baatan pa atong mga dagko iniguli na mo perting lapo ka ingos mama naunsa makasari perting na makang bulangyo tamro makagikas lunangan. Kay gibaatan ang dalan pagdulhog balinto paguli. Hello. Kita pa kaninduta karon. Hapit na hurot na ang mga sityo o barangay puro eskwelahan. Mao nga kitang mga ginikanan isip ginikanan uldo ginikanan na magyud ko. Kay naa makoy tulo ka buok mga anak na ako'y ning graduate mo graduate ko niyang hapon. Na ako ko'y ning graduate ako ang gamay si Princess. Wala ko'y lain nga gisilsis sa lang huna-una kung mawagtan ko sa kalibutan hinumdumi kung ang inyong mga ginikanan nakahuman man pag eskwela kani ato nga nagworking unsa pa kamo kutob sa among makaya kutob sa among mahimo buhato namo ang tanan ang importante naami ikabilin ninyo kay ang edukasyon dili na makawat pero kung butang sa kalibutan sakyanan yuta awayan tinuod yuta patayan tinuod tinuod pero ang edukasyon mamatay na laman ka bisag mo ato pag ang minteryo kaupan ang dalan pagdulhog balinto paguli. Hello. Kita pa kaninduta karon hapit na hurot na ang mga sityo o barangay puro eskwelahan. Mao nga kitang mga ginikanan isip ginikanan uldo ginikanan na magyud ko kay naama ko'y tulo ka buok mga anak na ako'y ning graduate mo graduate ko niyang hapon na ako ko'y ning graduate ako ang gamay si Princess. Wala ko'y lain nga gisilsis sa lang huna-una kung mawagtan ko sa kalibutan hinumdumi kung ang inyong mga ginikanan nakahuman man pag eskwela kani ato nga nagworking unsa pa kamo kutob sa among makaya kutob sa among mahimo buhato namo ang tanan ang importante naami ikabilin ninyo kay ang edukasyon dili na makawat pero kung butang sa kalibutan sakyanan yuta awayan tinuod yuta patayan tinuod tinuod pero ang edukasyon mamatay na laman ka bisag mo ato pag ang minteryo kauban nimo ang imong kahibalo unsa man ang skills kahibalo kung wa kay kahibalo degdo ka kahibalo. Mao nga sa atong pag-eskwela gikan sa grade 1 ngadto sa grade 6 mauni pirmirong ang taas pa kayong sakripisyo mga ginikanan. Tuwa pay junior high school, tuwa na pay senior high school. Pag abot sa kolehiyo karong panahon na daghang kay mga board passer way trabaho. Tinuod. Tinuod na.
Dili lalim. Mga apply karon 4,000 aplikante. Pila ra ka porsyento ang dawaton. Grabe. Mao nga kitang mga ginikanan kanunay natong pahinumduman ang atong mga kabataan. Dudong inday kung duna mo'y panghandoy sa kinabot, kung duna mo'y determinasyon sa kinabot, ayaw intawon mo undang. Kaya atong mga ginikanan munas kinahawag pag-ulay sa kampo. Dating inita sa maaron. Dili dali. Ako mismo masubok ang akong una-una nga nung manbisan sa eskwelahan sa Norso. Grabe mo kaayo. Padung-dungugan ako, kamusigi mong gaim abi ka iskalar mos Norso. Inyong mga ginikanan nagsakripisyo pabalo ninyo, mamahawa lagi. Musurot titas tinuod. Kay ang tinuod nga kamatuoran maghatag ka na to kagawasan. Dili ta mag hipokritos atong kinabuhi. Dinis kalibutan kay daghang mga hipokritos kalibutan karon. Hello. Diha sa balang kasulatan kung unsay nabuhat nimo sa kalibutan, maunay imong i-reward sa Dios. Musubot kag sa dili tanan nimong binuhatan, maayong magdautan, kita nas atubangas Ginoo. Nagwali na sab si pastor. Hello. Kinasing-kasing na kong gihangyo. Mga ginikanan ilabinas mga kaestudyantihan. Isip ginikanan, isip nga adunay katungdanan sa ministry o sa eskwelahan. Mga magtutudlo dili di na lalim ang pagtudlo pag-ugmad sa mga kabataan. Kaya nagkalaing-laing taras, nagkalaing-laing kinaiya. Karong mga panahon na maglisog kag pangita sa mga estudyante, mga respetadong pagka-estudyante. Tinuod. Even ang mga bagong kabataan karon, labi nas mga gadget. Onya magsigig lantaw og cellphone, dili nakabalong mo istorya na ako'y tulo ka buok, na ako'y katulo ka tuig, magsigirag ininsi. Pero kaniadto wala kay cellphone, wala kay usta tuig, minindot na kaayong mo istorya. Klaro ug larino na. Mao nga kitang mga ginikanan, maoy atong bantayan kung unsaon hato paglid ang atong mga kabataan nga naa sila'y maayong kaugmaon sa umalapot. Giduol na tag mga eskwelahan. Time will come, moabot ang panahon na anay college niya dire. Di ba? Na senior high school atong pala. Di ba? Kani ato walay senior high school. Walay eskwelahan din sa Punglo. Ang mga estudyante kani ato mo eskwela grade 1, dako na kaing tao. Hapit na dalaga, hapit na nagdosi. Karon imong makita karon og gagmay kayo. Kinahanglan panagiya sa mga ginikanan. Manghinaot ang inyong ubos nga alagad nini mga dapit. Hamubok ang mga mensahe kay alas 12 impunto naman. Daghan kay salabat, manghinaot ko ang Ginoo magauban sa matag usa ka nato. God bless us all. As the school head of Ponglo Elementary School, I would like to present the certificate of recognition to be presented to Mr. Safri R. Candelario in recognition of your invaluable contribution as a guest speaker during the graduation exercises batch 2025 held at Ponglo Elementary School, April 12, 2025. Your inspiring words and wisdom have left a lasting impact on our graduates, motivating them to embrace the future with confidence and determination. With our deepest gratitude, we thank you for your time, effort, and dedication given the 12th day of April 2025 at Ponglo Elementary School, Sitio Ponglo, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental, Philippines, signed by yours truly.